Alors, ce furent d'abord des cris aigus, من بعد تسمعوا واحد الصراخ حاد et prolongé متواصل, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. من بعد تسمع الصداع وداك الشيء. Chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre. كل وحده من هاد الجوج مدات راسها من الشرجم وجالسين كيتعايروا بالليل. Gesticuler dans le vide, غاديين كيجيو في الخوا. Cracher des injures que personne ne comprenait. وجالسين كيتراشقوا بالسبان اللي حتى واحد ما كيفهم. شريفه نتاعك اختي. Et personne ne comprenait حتى واحد ما كيفهم. S'arracher les cheveux, كل وحده جابده شعرها كتنتفو وهنا وكذا وكذا وكذا. Posséder de démons de la danse. بحال يركبوهم جنون الشطيح. الله يسترنا ويستركم. بحال اللي راهم فريمون كوم سا. Alors elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre. كاع الجيران والجارات خرجوا من لي شامبر ديالهم. من البيوت ديالهم. Et mêlèrent leurs cris aux cris du furie. وزاد غواتهم على غوات هذوك الجوج مراوات. Les hommes, الرجال, de leur voix grave, الرجال بداك الصوت الغليظ ديالهم, les exhortaient au calme. هرسوا كثر داك الكالم. Insistaient pour qu'ils maudissent solennellement Satan. و insister وكي يركزوا باش يلعنوا الشيطان. C'est bien. qu'ils maudissent solennellement Satan. باش يلعنوا موديس Satan هو الشيطان. Mais ces sages conseils les excitaient davantage. ولكن ملي كيقول لهم الله ينعس الشيطان الاكسيتي كيزيدوا عليه يشعلوا فيهم النار. تعرفوا ديك القضيه فاش كتكون مدابز مع شي واحد كيبغي يفارقك وكتحس بلي راه قربت تفرقوا وانا عاد كتزيد تشعل. ولكن كون يخليكم راه ما تدابزوش. Alors le bruit devint intolérable. الصداع ولا في ديك الدار غير قابل للعيش. intolérable غير القبول. C'était une tempête. كانت عاصفة. Un tremblement de terre. كان زلزال. Le déchaînement des forces obscures. بحال إلا الجنون طرطقوا السناسل. L'écroulement du monde. L'écroulement ça veut dire انحطاط العالم ولا انهيار العالم. شوفوا في العيالات علاش قادين. Je n'en pouvais plus. ما قدرتش. Mes oreilles étaient au supplice. ودنيا ما قادرينش يتحملوا. Mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de ma cage. قلبي في صدري heurté كيبغي يهرس بقوة هذوك لي parois de ma cage دوك العظام ديال القفص الصدري ديالي. Les sanglants داك الغوات m'étouffèrent كيخنقني. Et j'écroulais au pied de ma mère. وسخفت حدا رجلي الوالدة sans connaissance bien sûr بدون وعي. ça veut dire سيدي محمد هنايا bien sûr أستاذ هاد الصداع هذا bien sûr سخف. chapitre جوج. C'est bien. ياك ما عييتو؟ شرب هاد الماء؟ يا بسم الله. Alors, deuxième chapitre. Le mardi, le 3, jour néfaste pour les élèves du MSID. نهار كحل بالنسبة للتلاميذ ديال المسيد. صافي؟ Me laisse dans la bouche كيخلي لي هاد النهار ديال 3 كيخلي لي واحد المذاق ديالاش un goût d'amertume المرورة في فمي. علاش؟ غنعرفو علاش. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. كاع الثلاث بالنسبة ليا كان عندهم لون رمادي. C'est bien. Il faisait froid كان البرد. Ma nuit avait été peuplée de cauchemars. والليلة ديالي كانت عامرة بلي كوشمار بالكوابيس. C'est bien. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux. عيالات طالقين شعورهم échevelés menaçaient كي يهددوني de crever mes yeux يجبدوا لي عينيا. M'envoyer au visage les pires injures. وكيخطيو عليا بلي pires injures بسبان كبير. Parfois شي مرات l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre. شي مرات وحده من هاد العيالات اللي كيجوني بالليل me balançait كيضربوني مع الحيط. C'est bien.
et je m'enfonçais lourdement dans le vide. وكنطيح بحال طرحت في الفراغ. Je criais كنغوت. Une main, واحد اليد combien douce, شحال حنينة, se posa sur mon front. كتحط على le front ديالي, على السنطيحة ديالي, على الجبهة ديالي. Le matin, الصباح, je me rendis au مسجد selon mon habitude. Je me rendis كنمشي للمسجد كما العادة. Le فقيه مالو avait son regard de tous les mardis. الفقيه كيشوف فينا بالنظرة ديال كل ثلاث. حيت الثلاث الفقيه كيبدل النظرة. النهارات الاخرين يقدر يشوف فيهم حنين وكذا وكذا وقراوه وليداتي وكذا وكذا وكذا، ولكن الثلاث كيبدل النظرة. علاش؟ c'est bien. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié, يعني ما كيبينوش حتى شي شفقة. يعني je décrochais ma planchette, كنحيد اللوحة ديالي, et me mis à annoncer les 2 ou 3 versets qui étaient écrits. وكنبدا نعاود دوك 2 ولا 3 الآيات اللي مكتوبين على لوحتي. C'est bien. À 6 ans, enfin 6 سنين, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde. J'avais déjà conscience كان عندي وعي بالقبح والكره ديال العالم, et de ma fragilité والرطوبيه ديال الكاركتير ديالي. يعني ما بين عالم قبيح وهو بارد. Je connaissais la peur, كنعرف الخوف. Je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier ou bien de cognacier. C'est bien. Je connaissais la souffrance, كنعرف الألم ديال الجلد au contact فاش كيتلاقى مع لا باغيت, مع العصا ديال داك الكزار كوغونياسي ولا الفقيه. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. الجسد ديالي كيرجف في لي فيتمون, في الملابس الرقاق اللي واخا شتا ما كانش عندهم, زعما ما كانوش كيلبسوا. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. كنت عارف باللي العشيه خاصه بالحفاظه او المراجعه. Je devais selon la coutume, خصني كما العاده, réciter نحفظ les quelques chapitres de Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. خصني نحفظ كاع داكشي اللي حفظت من الدخله ديال ملي دخلت للمسجد او بيان المسجد ولا مدرسه القران. سي بيان. يعني كل ثلاث كيبدا يحفظ من اللي دخل الجامع. Allez à l'heure du déjeuner, في الوقيته ديال الغداء, le maître me fait signe de partir. كيدير لي واحد الاشاره باش نمشي نتغدى. J'accrochais ma planchette, كنعلق لوحتي. J'enfilais mes babouches, كنلبس بلغتي, qui m'attendait à la porte du مسجد. شنو كندير هنايا؟ j'enfilais mes babouches, كنلبس البابوش ديالي يعني بلغتي, qui m'attendait, mes babouches m'attendaient à la porte du مسجد, كتسناني في الباب ديال المسجد. فيغور دو ستيل اللي عندي مي بابوش, جونفيلي مي بابوش كي ماتوندي على بورت ديال المسجد. اش فيغور دو ستيل؟ لا واحد فيغور دو ستيل سميتو بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون شنو المعنى ديالها؟ هو كنهزو شي كاركتير انساني وكنعطيه اما الحيوان ولا الجماد. صافي. مثلا نقول لك الشخصنه ولا التشخيص. La personnification. مثلا كنقولوا مي شوسيور غي صباطي كيضحك. واش صباطي كيضحك؟ لا. ولكن شكون اللي كيضحك؟ الانسان. هزينا الكلمه ديال يضحكوا وعطيناها للجماد اللي هو الصباط باش نقول بلي صباطي راه مقطع. سي بيان. بحال هنايا مي بابوش البلغه ديالي مالها كتسناني. واش البلغه كتسنى؟ لا. شكون كيتسنى؟ ممكن يتسنى كانسان. هنا هزينا ان كاركتير هيومان وعطيناه ان اوبجي اللي هو لي بابوش. سي بيان. الوغ هذا النوع ديال لي فيغور دو ستيل كنسميوهم لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون. كتبنا فات حتى هذيك اللي درنا قبيله شنو مازال عقل؟ لا ليغوري. ترميز. ان فانيبيي. ان فانيبيي شي واحد كيمشي